Yan koran bung som le thum chang nga ta sana na hiu na hilo na ho ki kholun pot chit na dingin nang ma ho ki kholun chule hebrai bung som bung li chang khat na hi in sim ki ninge ji chun e ho ki chau hite achuti lo le azole ama chol nga na a lu theina ding tu tip sa a jing wangin na lo wa kha to chu a lu dinga ko na a thona le a kilome pathinin tu thing sim do naw phat thei bu piu han lang a hi le so pite ho to ni zanin lung lut ta in pathin thu anangayo hitin phát sau ta cái hình lạ lâu tin hin Hichilai Bible chang te ni chu ivana a hi le ki khul lo apai modan hi ki chin ta in imu thevin ta sana na hi lo na ho ki khulun ati midang in e ho chung thu ang khul ding asai bon ei ma ho chi iki khul livin asai zon a hi Sule hu hinga na dingin tutik sa jing zong le hich a chu a thon khat to khat hei a hi ji a chu tu ni zana hi e ma ho din mun chi ki holding o hi a poi mon a hi su pite ho leisi chunga hi tu pha na hi tu ni ko a hi Christian hem izam ding tam Krista mel hello hinale khabu amin zaw lo wa Christian ka hi ti zo se hin izanin thilpha bolo han lang pathin na to na in ki saboi he zong leo hi chi a thilpha bol ho le ato ga ho chun alhagau hu hin zo pon tin ni hu khat le ti cho zo si chu a chim mo chan na dingo be hung hi ding chule a chan dingo chu damun me dil hung hi tho ding a hi su pite ho if you see bung ni chang ko chuni pe sayam itile koi macha a ki sun theilo na dinga hi chu thil bol wanga hi lo a hi atin hu hin na asai na hin to ni kwai thil bol wang na to wanga hu hinga ding hile mi banga thilpha bol be se zong hi povin ai lo le mi pha be se zong hi povin I ho atam zo hi hu hinga im zo ding hi ta san am pon hi so pite ho Matthew bung sagi chang som ni le khat som ni le thum na chun I pe se yam itile pakai iti chan chu van gama lu ding a hi poi ko hi le wana ka pa lung lam bol pa bo chu lu ding a hi atin chule chang som ni le thum na chun hetiam chule keiman hung ta ka sei pi a keiman na ho imati chanin ka he kha po ve chon wo chon sit bol te ho ka koma konin chi mangun ka ti ding a hi Hichilai Bible chang te ni hi wa na hi le hu hing na hi na to thil bol wang a hi lo dan a ki mon hu hing na di ta nei lo wa hu hing na ki chi ta nei lo wa tu ni khu a thil pha bola ki sabuya hu hing na nei dana ki gyala hi ho zo se hin ni hu khat le pakai na mamina bol mo kidang ka bol hello ham nang mamina thil ha ka no do hello ham nang mamina ati diu thil tam ta hin se diu hin he zong le pakai jin wo chon sit bol ho ke ma no ka he kha po ve ka ko ma ko nin chi ma mun ka ti ding a hin ti ding a hin hi ja chu so pite ho to ni za na hi iki khol phano ngai jin ipidinga iki kholo ngai ding han iti ya hi le kinek na a thon hi lo na ding over iki kholo ngai jin a hi mi in huwa kinep na khat in ya hi chi ikinep na chu a thon ahum hi ding le
hin lo lo banga ki gyal si hin ki ngai si de ji hin hi chi phat chom khana dinga ikine na bon athon a hi a hi chan gya chu wang si ham si ikisa the wa hi le ton so na dinga ikine na pau hi hu hin na pau hi athon an hi khan lang hi le ton so na ikisi dio he zong le ki si lo anam talo ding phat anagai sang ding a hitan Bible in ata san ho ding in wana in nom au me ki zong le nang ma ta san na chu al he man hi ka a hi le ni khu khat le ki ne na thon na hi ding a hi su pi ja hi tu ni zana igyal ding wa pha chi pi ham itile ho bunga imino wam jai ki mo ne phewa hi pon hi ta san tui lut ka bol dai tia ki mo ne thei chu hi po ven hi hoin kai po tho ji wa wangam lut dinga ki mo ne thei chu hi po ven hi so pite ho chule hop som mai cham itam pi ji wa wangam lut dinga ki mo ne thei chu hi po ven hi if si bung ni chang ku na chu ni psm tile na to le thil bol wanga kuima aki sun theilo na dinga hu hing na hi lung sit man le ta san wanga pathin thil mo pi chu hi zon a hi he chu bol ta po te tin a hi pon a hi isei no pe no chu pi ha mi tile he ho ji chun van gam lu dinga ikine mobile ikine khil ding o hi he chu van gam lu na dinga hi pon van gam lu ding wan a bol ding so a hin ama sapena Jisu Krista a pin thana hu hingna di ta chu ineu hinam ti hi tuni zana iki khol masat no ngai jin hi ka so pite ho mi min poi sai the hi pon tu masanga mi him asama lak nga na thi hon zong tu ka thi ding u hi jing cha po ventin ta zong ta san po ventin ana jing chau han lang tu kum 2020 sunga ka thi ding a hi ti hi ana heu han lang le koi ham a thi masanga adin mun ana ki su chin lo ding adam sung chom cha sunga chu pathin lung dei lama hin ko ana mang lo ding ko yum ding ham lo ding hi su bi te ho tuni zana i gyal ding ba pha chu thilung mun i neu hi nam ginsan lovin tu ni zan hin le si in khu hung bai tan lang le jing ni khu le hui lai mun i zun di vem hui lai mun a im di vem van gama chi ding le lo pi pen pakai to kilam tu dinga iki ginsan mong ho hinam midang mit batna ping tha hoi sela a hi wanga koi mai het pi lowa agu a ilung thim sunga lungbui jing na dik cha jing a hin kumang chu hi khole iti zong le Christian hin koi man naw wa hi thagaw wa khan to na le man chal na inei thailo ding wa hi ka su pite ho pilin na zong thailo ding a hi phat sa ta sa dam lo hoi ba jing ding wa hi su pite ho epija ka se ham ti le ke ma hin ko zong kana experience mama jingin hu hing na di ta nei lowa hu hing ngaum dana iki gyalaya boina ine lai chu thagawa khan to na le macha na am thei pon koi ma he lovin ilung agim gim jingin o ke hi wangam ka chidem damuna ka chidem tunin thitalang i ka tidam ti hi aki gyal jingin ilung thi mana wa thei pon hi heta bong din mona chu im khaule phat ki jan pe inei sungu wa hi idin muno ki su chino nga jin hi su pite ho hita bong din mona chu nadin kha le agan na thei pe na naki hul chin nga jin hi su pi ima din mun chi ki su chin na lung na wa sel le lung ki pa ta Christian hin ko manding hi ituk su ke yo ngai jin hi su pite ho jingle thai le ki sim phatangi covid le ki sim phatangi kum tha ting le ki sim phatangi
tia pha le ni khu tin chon thei chu hi po ben hi izi na mi til le in khu zinga thaya I piang hun ding I sei thei po ben proverb bong som ni la sa ki chang kha chu ni pe sem til le jing ni khu ading in kili sa ham hoi tho bol dan aji chui ta bong ni khu ong hun ding na he po ati chu mi pa khan hin ipia sayam itile ni kuma bon chang mukhat cha mal khat cha kilalo wa junum ta na ki dona tukum chang hizat kila khuwi lawang nom de he ati na hi le a khuwi hung run masangin a hin ko bai ta ekitin in khu hitabong chu hi jinga thaya hit chika bolding tia kilit sa ha moi tho bol thei po ben hi su pite ho idam pe chawa hi idin monu ikisu chinova lungmo sel kinep na nei ta Christian hin ko imano ngai jen hi dau nei puma vandam kaluti bah kaluloti bah ti gel puma Christian hin ko imano le iti pakai lew na to na e thau num theya iti hop som mai champi na e thau num theya iti thilpha bol na e thau num theidam su pite ho ti thei lo hi Kevang kisong lang vangam kalu te ding hi ti assurance ele kita sanna di ta ne ya Christian hin ho imano ngai jin hi su pite ho doni khwa he pidinga e ho bung ho tam ta no pha hen ho na pathin na to na thanup na ta ta nei theilo ham ti hi ka gyala hi le hu hin na inei pau wa hi dau inei na lai ji wa thagau hin kwa hi pilin na le khan to na ta ta hi inei theilo hi ding ham tin jong ka gyal jin su pite ho heta bong din mona chu im kha ule phat ki khial masangin idin mun chi u ki su chi no hitin lung na wa sel le kinep na nei ta in Christian in ko mangote ti jong hi dun janin isei do no mo ne hi su pite ho a chei na a dun jana ka hin sei do nom sa hi le Christian he hi kha ding hi iti wang si ding hi tam leisi na zong gan thei thu ding ni khu khat le I thi zo ting le damun mei di la lut kit ding tu ni khwa ho put ta ho zong ta san na lem an hi kha ule ting tha lem an hi kha ule zule sanum ta ani a pathinum na lam he phalowa ama de de ya hin khumang ho to achan ding hung ki bang tho tho ding a hin e nang chu pin tha na di ta na nei lo wangin ho gut ta na nei thowin thil pha na bol thowin hop so mai cham na pi thowin nang hi anum zep la ya umin ti na hungum lo ding a hin ama wang tu ni khwa ho gut ta hiya thil pha bo na pan la jinga hu hing na di ta na nei khalo ho chu ni khu khat le tu ni khwa zu la sa ne ama nom no ma hin ku mangwa sang a ki si nau hi double triple aung sang zo ding a hi so pite ho ja chu eki gyal phan o ngai jin a hi hello ki sa hi man tha na hi ta salami an thagau lami zong le hello ki sa ki ti hi man tha na hi ping tha lo ki pin tha sa pachin na gim ta to a khon na le damun nei dil lut kit sanga leisi chunga hi hin khunum ta mana idu du ni a ibol num num bola ibat num num vatna damun lut ding chu phazo a hi Rapture movie left behind kiti khat hi ka ven a hi le Rapture ahung lung tan mi tampi a ki hol mo tan hobung mi ho jong tampi a ki hol mo tan numei khat hin anau a hol le le jing tan a hi le hoina agalu na hin pastor pu hi agamudo in pastor pu I pithu su hitam atile pastor pun adon pun na chun
hầu bung mi thiêng te kila tàu red chal ahitai red chal thung ahitai atin ahile pastor pui pitinga nang dal ha anam ham atin ahile pastor pu chun seiding a hi in a kaptan egyala hile pona nom ta hin tu ni ko azang ho gut ta hian lang pathin thu sei jing hian lang pathin thu hil jing zong le krista a hin na di ta pin tha na di ta anei lo le ni ko khat le da la om tho tho ding tu ni ko azu le sa ni ho to da mon lut khom tho tho ding a hi ti hi tu ni zani mi sei do no mo ven hi ja ai so pite ho phat ki khal masangin hu hin na din mun ki chi lo lai chu na hi ka le na din mun ki su chi nin ti hi ka sei no me na hi koi na za chat ham lấy sự chung phát trong khát giả chặt giả tuần sốt gam cha na damuna tuần sốt na đinh chuna đặt thể nam eo hin damuna cái say zong lệ thu sim mây danin igial zivin ilungu at in koi ma agalut kha im nai lo zivin hilla ilungu at a hitya chu e ma ho dei de ya hin khu iman na na uba hi le ni bu khat le amun il hun ting o le eti ki si zong le han mi ho pa ki si na banga chu sana anom lo ding a hitan tu ni khwa ata ta hi hong hong te ding a hi ti ta san na nei hon damun mai dil chu pel na dinga Jesu Krista a ki sa no a hin ni bu khat le ama ho hi mi ching pen mi ham pha pen hong hi ding o a hin he ja chu tu ni zan min hu hing na chung chang ai dau na nei jing na la problem na nei jing na la ya wan gam ka chi di ba dam ka chi ding ba tia lung poi jing na lai chu na hi kha le phat ki khial ma sang hin na din mun ki su chi nin lang lung na wa selin Christian hin ku mangin chu le ama wang pen tha na di ta nei chu na hi ta le okay thi jong lang wan gam ka chi mong ding hi tai tia ki gyal ha na nei nu nei pa chu na hi ta le pakai ami thing te puya ong masang hin nangin zong zo chanin pakai liang na to na pan la jingin wanui le si thil su ho hi iwa na hi le nitinin bible tu tip agoi long jingin pakai Jesu Krista hi ami thing te alhan som te puin wang hung wa tan te ezi hin Christian te ki khol phau hitin edin mun chu ki su chino hitin lung na wa sel le kinep na nei te in Christian hin ko mango te ti hi tu ni zan na pathin thu bible mang cha ai ki til ko nau hian lang pathinin ibon cha wa ding in athu phathe bu pi taw han ka ki pa e